to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah pandemi. Kita harus tetap semangat dan terus berjuang karena hidup kita harus terus bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi di chapter 1, yaitu offering service. Mengertikah kalian apa itu offering service dan bagaimana cara penggunaannya? Ya, pernahkah kalian mendapatkan penawaran ataupun mendapat tawaran bantuan, jasa atau pertolongan dari orang lain? Jika pernah, itulah yang disebut sebagai ungkapan atau expression offering service. Kita sering kali menerima bantuan dari orang lain ataupun mendapat tawaran, pertolongan atau apapun dari orang lain. Itulah yang disebut sebagai offering service. I think you understand what is about offering service. And now let's study. Offering service is the expression when you need something from someone. Offering service is the expression when someone offers something from you and you need a help or need a service. I think that's about offering service. Now, look at for this example about offering service or help. Nah, untuk selanjutnya kalian akan memperhatikan contoh dialog offering service or help. Read and practice the following dialogue. Jadi kalian harus mempraktikkan dialog ini setelah saya membacakannya untuk kalian. Shop assistants and Mawar. Can I help you find something? Yes, I want to look for a book about making conversations in Japanese. What is the exact title? I don't know for sure. Can you show me where I can find such a book? It's on the shelf, on the corner, in the foreign language section. Okay, thanks. Is there any discount for every process? Yes, this month we offer 10% discounts for all items. Great, then may I see the catalog? Sure, you can use this computer to check our books. Yes, thank you. Is there anything else I can help, miss? No, thanks. Alright, happy shopping, miss. Selanjutnya di sini ada 5 buah pertanyaan, silakan kerjakan di rumah kalian masing-masing. Answer the following question based on the previous dialogue. Now look at for this example about offering service or help. Here the following are expression of offering service or help and the responses. Di sini adalah beberapa contoh pernyataan atau kalimat yang biasa digunakan dalam offering service or help. Di sini juga ada responnya berupa accepting yang artinya menerima dan declining yang artinya menolak. For example, may I help you? Kalian bisa memberikan accepting. Contoh, yes please, ataupun declining, no thanks, I can manage it myself. Nah, dalam memberikan declining atau penolakan, kalian harus memberikan declining atau penolakan secara sopan supaya orang yang menerima penolakan kita itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, untuk selanjutnya apakah kalian mengerti penggunaan dari kata-kata berikut? May I help you? What can I do for you? Ini adalah kalimat atau kata-kata yang biasa digunakan dalam ungkapan memberikan pertolongan ataupun offering service or help. Mari kita belajar bersama dan penjelasannya berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan may I help you, what can I do for you, and what if. Function atau fungsinya di sini adalah to make an offer. Jadi untuk membuat bentuk penawaran ataupun pertolongan kepada orang lain ataupun cara kita menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain. Sedangkan kegunaannya di sini may, what can itu sebagai modals, biasanya digunakan untuk modals. Modal itu adalah kata kerja bantu yang membuat kalimat menjadi terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian ada may, what can, and what if
itu harus diikuti dengan kalimat yang diikuti oleh pola kata kerja di belakangnya. Makanya di sini are followed by sentences with verb base. Jadi harus diikuti kalimat dan pola kata kerja di belakangnya. For example, may I help you lift the tables, please? You look very sad. What can I do for you? And number 3, what if we arrange the books in your room, sir? Nah, inilah beberapa contoh kalimatnya. Silahkan kalian cari contoh lain di internet agar kalian bisa lebih lengkap untuk mempelajari materi ini. Nah, untuk selanjutnya kalian coba lengkapi percakapan berikut di bagian blanknya atau di bagian yang tidak terisi. Complete the following dialogues with suitable expressions of offering and responses. Then practice the dialogue with a friend. Praktikan dialog ini dengan teman kalian. Tapi jika kalian sedang berada di rumah sendirian, kalian bisa praktikannya sendiri. Memang berdua itu lebih baik, tapi dalam situasi pandemi ini sebaiknya kalian praktikannya sendiri saja. Now create the dialogues based on the following situations. Then practice the dialogue with your friends. Di sini ada 4 topik. Silahkan buat video sesuai dengan topik yang ada di sini. Jika tidak bisa berdua, kalian buatnya sendiri ataupun collabs dengan teman kalian. Saya hanya menyajikan 4 topik, sisanya kalian bisa pilih topik lain atau topik tersendiri yang kalian inginkan. Tapi di sini hanya ada 4 topik. Number 1. When you are having a trip and staying in a hotel, you want to go to the nearest shopping center. You don't know where it is, so you ask the hotel receptionist. It's not very far, but you can go by bus or taxi. You are reluctant to go for a walk in such a midday. The receptionist offers to call a taxi for you. And number 2, when you are hanging out in a mall, you meet a little boy crying. He lost his mother. You offer to help him find his mother. Number 3, your mother is making a cake. She has almost finished, except for the toppings. You offer to help her. Number 4, your friend's brother is suffering from dengue fever, and he needs blood transfusion. Your friends ask you about your blood type, but you have a different blood type. Your offer help to find a person with a similar blood type. Nah, apakah kalian sudah paham tentang bagaimana cara penggunaan offering service or help? Bagaimana cara memberikan bantuan ataupun jasa kepada orang lain? Ataupun bagaimana cara kalian menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada saya melalui nomor WhatsApp. Ataupun kalian juga bisa mencari informasi lainnya tentang pelajaran ini di internet. Dan yang terakhir adalah pesan saya, semoga kita semua selalu tegar dan kuat dalam menghadapi pandemi ini. Dan semoga kita tetap berada di rumah. Dan saya yakin, if you believe, you can do it. Selamat bertemu di materi pelajaran selanjutnya. Dan see you